signal transformation. Okay, so signal transformation kita ada banyak transformation. Okay, kita ada amplitude scaling. Okay, kita scalekan dia punya amplitude, and then kita ada time shifting. Okay, kita shiftkan dia punya masa dia, kita anjakkan dia ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay, ataupun kadang-kadang kita panggil kita advancekan signal, maksudnya kita gerakkan dia ke kiri, ataupun kita delaykan signal tu, maknanya kita gerakkan dia ke kanan. Okay, next kita ada time scaling. Okay, time scaling tu maksudnya kita scalekan dia punya time. Okay, time domain dia, time dia sama ada kita shrinkkan signal tu, kita kecilkan signal tu, ataupun kita expand the signal. Okay, so it depends on the time scaling factor. Okay, next kita ada time reversal. Okay, time reversal maksudnya kita reflectkan signal tu. Okay, reflectkan daripada paksi kosong. Okay, nanti kita tengok dia punya tu step by step. And then kita ada lagi signal transformation. Kita boleh buat operasi addition. Okay, kita buat operasi tambah ataupun tolak, subtraction. Okay, and then kita ada lagi operasi kita boleh buat. Okay, multiplication, kita buat operasi darab dan bahagi. Okay, multiply or division. Okay, and next kita boleh buat pembezaan dan kamiran. Okay, differentiation and integration. Okay, so kita ada beberapa signal transformation yang kita akan cover dalam signal system ni. Okay, next first kita tengok amplitude scaling. Okay, kita scalekan amplitude of the signal. Okay, amplitude scaling. Okay, so amplitude scaling. Okay, katalah kita ada ni kan. Okay, ni signal XT. Okay, ini kita scalekan dengan faktor A, dan sini kita punya output. Okay, kita ada input XT, and then kita ada satu lagi input iaitu scaling factor dia, and then kita ada output. So output dia akan jadi Y equals to A darabkan dengan XT. Okay, so maksudnya kita scalekan amplitude XT, okay, dengan factor A. Okay, scaling factor dia A. So scaling factor dia, okay, A, kalau dia greater than 1, maksudnya kita amplify the signal. Okay, dia berfungsi sebagai amplifier. Okay, kita gandakan dia punya amplitude. Okay, itu fungsi amplifier kan, kita gandakan amplitude. Dan kalau A kita less than 1, okay, dia berfungsi sebagai attenuator. Okay, maksudnya signal kita attenuate sebanyak A. Okay, so contohlah kan, contohnya kita ada, okay, katalah kita ada signal ni. Saya tunjuk signal yang senang-senang ni lah ni. Okay, so we have here minus 1 T. Okay, so ini XT kita. Sini saya letak 2, amplitude dia 2. Okay, katalah dia masuk dalam satu sistem ni. Okay, sini XT. Okay, dia masuk dalam sistem ni. Okay, dia ada scaling factor dekat sini adalah 2. Okay, so output dia akan jadi YT. Okay, YT kita akan jadi 2 darabkan dengan XT. Okay, input yang masuk macam ni, dan outputnya akan jadi
Ini sama minus 1, 1. Sini akan jadi 4. Okay. YT kita amplitude dia akan jadi 4. Sebab 2 kali 2. Okay. So kita dapat 4 ni. Okay. So ini kalau dia punya apa tu? A greater than 1. Okay. Let's say kita ada lagi, kita guna input yang sama. Okay. But kita ubah dia punya A. Okay. Instead of using 2. So kita guna berapa let's say 0.5. Okay. So A kita 0.5. Then YT akan jadi equals to 0.5 XT. Okay. Dan kita punya graph akan jadi minus 1, 1. Okay. So 0.5 darabkan dengan 2. So you have 1 here. So this one is YT. Okay. Sini T. Okay, so boleh faham okay, untuk amplitude scaling. Okay, so kita scalekan dia punya amplitude ni. Okay, paksi X, okay, T kita tak berubah masih remain 1 dengan negatif 1. Kalau awak tengok kat sini sama, masih sama. Yang berbeza cuma amplitude dekat paksi Y. Okay, okay, so ini amplitude scaling. Next kita tengok time shifting. Okay. Okay, time shifting. Sorry. Yang kedua, time shifting. Okay, time shifting maksudnya kita shiftkan signal. Okay, so kita punya signal ni. Okay, so kita ada input XT. So we have input XT and here we have output YT. Okay, so here we have a time shifting. Okay, so we shiftkan okay signal. Okay, dia boleh jadi kita boleh let's say kita delaykan signal, ataupun satu lagi kita advancekan signal. Okay. Okay, let's say we delay by T0. Okay, here we advance by T0. Okay, so equation untuk delay, so YT equals to X T minus T0 for delay. And kalau kita advancekan signal XT, YT kita akan jadi YT equals to X T plus T0. Okay. Okay, kita tengok kalau time shifting. Okay, kalau let's say kita delaykan pada T0. Okay, contohnya kita ada signal yang ini. Kita ada signal ni. So we have delta T. Okay, katalah inputnya adalah delta T. Okay, and then you delaykan signal ni. Okay. Okay, kita delaykan sebanyak delay by 2. So what happened here is, okay, input kita adalah delta T. So here will be YT akan jadi T tolak 2. Okay, sebab kita delaykan sebanyak 2. Jadi signal kita akan teranjak ke, okay, delay maksudnya signal kita akan teranjak ke kanan. Okay, so kita anjakkan delta T ni sebanyak 2. Okay, so here is a delta T tolak 2. Okay, katalah kita advancekan dia by 2. Okay, kita advancekan dia by 2. So dia akan jadi YT
equals to delta T plus 2. Sorry, here saya tertinggal delta. Okay. Okay, so bila advance kita anjakkan dia ke kiri sebanyak 2. So, signal dia akan jadi, okay, so kat sini adalah delta T plus 2. Okay, so ini time shifting. Okay, yang ketiga, kita ada time scaling. Okay, kita scalekan dia punya T. Okay, so time scaling so YT akan sama juga dengan X beta T. Okay, so beta ni, okay, bergantung berapa nilai beta. Okay, so untuk beta, okay, kalau dia besar daripada 1, maksudnya kita compress the signal. Kita compress signal tu. Kalau beta kita less than 1, maksudnya kita expand the signal. Okay, kita besarkan dia punya size signal. Okay, kita tengok okay, contohnya kita ada signal ni. Kita pakai basic signal je, senang je nak faham kan. So kita ada T, and then kita ada kat sini XT. Okay, so dekat sini kita ada minus setengah. Okay, dan kita ada beta sama juga dengan 2. Okay, so YT kita sama juga dengan X 2T. Okay, so kalau kita nak plotkan time scaling, okay, apa yang perlu adalah kita tengok dekat mana-mana penjuru. So sini kita ada 2 penjuru kan, ada 2 kan. So kita tengok dekat penjuru 2 ni, maksudnya kita tengok dekat nilai sini dengan nilai sini. Okay, so kita tengok nilai ni. Okay, so kita ada 2T equals to setengah. So T equals to negative setengah, negatif 1/4. Okay, dan sebelah sini 2T, okay, equals to setengah, and T equals to 1/4. Okay, so kalau awak tengok kat sini, titik asalnya setengah. Okay, lepas tu dia berpindah ke negatif 1/4, dan yang ini titik asalnya adalah pada setengah. Lepas tu dia shift, dia berubah ke 1/4. Okay, so saya pakai pen warna lain. Okay, okay, so sini negatif 1/4. Okay, ini 1/4. Okay, nampak tak signal dia? Signal dia kecil daripada signal asal. Okay, itu maksud kita kompreskan signal. Okay, when beta greater than 1, okay, signal kita akan dikompres. Okay, contoh kalau kita ada beta equals to, okay, now we have beta equals to half. Okay, so YT is equals to X T over 2. Okay, so bila T over 2, okay, sama juga kita tengok dekat penjuru. Okay, so T per 2 sama juga dengan negatif setengah, dan T equals to minus 1. Second one is T over 2 equals to half, and T equals to 1. Okay, so maksudnya daripada minus setengah dia pindah ke 1, negatif 1, daripada setengah dia pindah ke 1. Okay, then okay, so kita
Daripada minus setengah dia pindah ke 1. Okey, yang ni dia pergi 1. Okay, nampak tak? Minus 1, 1. Maksudnya bila beta kita less than 1, signal kita akan dibesarkan, di-expand dalam time, dia akan expandkanlah dia punya T dia. Okey, jadi kita akan dapat signal yang lagi besar daripada signal asal. Okey. So ini contoh yang senang kan, dia ada 2 penjuru. Let's say kita tengok satu lagi contoh Contohnya kan, katalah kita ada signal yang macam ni. Okey. Okey. Okey, nampak tak? Kita ada, awak tak boleh tengok dekat point sini, sini negatif 1, sini 1, sini kosong. Okey, kejap. Minta best. Tak nampak dia punya beza dia Okey. Ini katalah kita punya YT, okey. YT sama juga dengan X T per 4. Okey, so T per 4. Okey, so apa yang awak perlu tengok adalah, awak perlu tengok semua poin-poin yang penting ni. 1, 2, 3. Okey, so kita ada 3 poin. Okey, so kita ada, bila T equal T over 4 equals to 0 and then T equals to 0 juga. Okey, settle yang pertama. Yang kedua, T over 4 equals to 1. So T equals to 4. This one. Okey, yang ni. Okey, last one is T over 4 equals to 2 and T equals to 8 untuk yang ini. Okey. Lepas tu kita plotkan kita punya graph. Okey. So you plot you punya graph. Okay, so sini kita ada 8 kat sini. Okay, and then kat sini kita ada 4. Sini kita ada kosong. Okay, so T. Sini 1. Sini Y T. Okay, so nampak dia punya beza. Okay, kita expandkan dia. Okay. Okay, so saya stop sampai sini dulu. Okay, kita baru tengok 3 signal transformation. Nanti kita sambung lagi untuk next video will be on the multiple transformations. Okay, and then time reversal, differentiation, addition, and then multiply and division and everything. Okay, so I stop here. Okay, thank you.